Hi guys, for today's video I'm going to show you how to download and install Visual Studio Code. So first search Visual Studio Code, then click the first link. So ito yun, may nakalagay dyan download. Click nyo lang yung download. Tapos piliin nyo lang kung anong OS na ginagamit nyo ngayon. Sa akin kasi Windows. Pagka-click nyo yan, may lalabas na ganyan. So save nyo. Sa pupunta na yan. Mag-download na yan. So after nyo ma-download, nandito na. I-click nyo lang yan, i-install nyo na. Yan. So, i-accept nyo lang yung agreement. I-accept the agreement. Tapos, mag-create desktop icon kayo kung gusto nyo. Tapos, next, next, next lang. Tapos, install. And wait for it to install. So, tapos na siya ma-install. So, finish. Pupunta na yan dyan. After nyan, download nyo pala yung extension niya which is Python kung anong gusto nyo language. So, sa case ko kasi naka-download na siya. And make sure na i-download nyo yung latest version. So, ayan, okay na siya and good to go na. Good to go ka na dyan mag-Python. So, ayan lang. Thanks. And next naman natin yung Python. Search na lang Python dyan. And pag lumabas ng python.org, download nyo yung latest version. Yan, download in Python and install. And yan, save nyo lang. After ma-save, click nyo lang yung install. Sa akin kasi naka-install na siya. So, re-reinstall natin siya. Okay. So, okay na siya. I-launch nyo na lang yung Python. So, ayun. Good to go na siya. So, tatanungin kayo dyan. And okay naman na yan. Yan lang. So, next naman natin dito yung PyCharm natin. Sa PyCharm, search nyo lang PyCharm download. And makikita nyo itong may Softonic. Pwede rin dyan. After nyo mapindot yung link na yun, itong free download. Yan, free download for PC. Check nyo na yung relaunch download. Pag ayaw talaga, i-relaunch nyo ulit. Or restart. Back lang, back lang. So, ito. And free download. Tapos, ito pala. PyCharm. Tapos, download nyo na. Tapos, pili kayo ng kung anong Windows. Yan, download. So, ayan. Save nyo na lang. Wait lang kayo ma-download yan. Dito na siya downloading. Ito na. Tapos na siya. So, after nyo ma-download nung app, i-install nyo na lang siya. Naka-install na kasi sa akin eh, pero sige, yes natin. So, yes, yes lang. Yes, next, next, next. Wait lang, hindi pa tayo. Uninstall ko lang yung old versions. Yan. Uninstall ko muna para ma-install ko ulit. So, uninstallation complete na. So, after my uninstall lahat-lahat, pili na lang kayo ng kung gusto nyo mag-add ng shortcut dyan. So, ito na. Installing na siya. So, after ma-install, finish nyo na lang. And pwede nyo rin ito i-check. Finish. Para mag-run siya.
So, ayun lang.